Meron tayong Epson L1300. Ayan, alternate blinking. Nag-stop na siya mag-print. Kaya ang gagawin nyo, unang gagawin nyo, check nyo po sa computer. Ayan, dito kayo sa start. Ayan, tapos printers, devices. Ayan. Tapos hanapin nyo yung driver niya. Halimbawa, ito driver. Ayan, right click nyo, properties, ito, preferences, tapos maintenance, tapos Epson status. Ayan. Ayan, pag ito ang nakita nyo, ibig sabihin reset po yan. Kaya ang gagawin nyo, okay nyo na yan. At least nalaman natin anong error. Ito yung receiver natin na nabibili nyo sa amin, na mayroon na dyan link. Kaya gagawin nyo, open nyo to, select, tapos hanapin nyo yung model ng printer. Ayan, 1300. Okay. Tapos ito, Wist ink pad. Ayan. Check nyo yan. Tapos, pwede nyo rin i-check kung 100% na nga. Ayan, 100%, 11,000, kulang-kulang 12,000 yung maximum printout. Yan, kaya ang gagawin nyo, i-check nyo ulit. Tapos, initialize para back to zero na yan. Ayan, turn off printer. Ayan, turn off nyo po. Ayan, turn off. Ayan, pagka na-off nyo na, on nyo na ulit, mapapansin nyo wala na po yung blinking. Tapos magpo-print na siya. Gagalaw pa yung printer head niyan. Ayan, o. Ayan, kaya ganun lang po mag-reset. Pag may mga error, wag po tayong magpanik. Check nyo lang po doon sa printer status kung ano yung error na yan. Halimbawa, kung ibang na error na nakita nyo, yun. I-send nyo sa amin or makikita nyo kung ano yan, paper jam or service required. Ayan, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-like.